Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video, and this is to a French YouTuber called Cyprien. My first time ever seeing him, but he has 14.5 million subscribers, and I was told to react to a video about school, and it has 61 million views, which is sort of insane. And I imagine school in every country is pretty much the same, but there's obviously going to be some big differences because, yeah, that's kind of the way things go. So let me know if you guys are a fan of Cyprien and also some other French YouTubers to check out. So let's get right into it for today. Let's go. Je déteste pas l'école, mais je suis quand même bien content de plus devoir y retourner. And just from the opening statement, I definitely can relate to that. I kind of miss school, but I'm happy I don't go there. Cyprien, t'es en danger de mort. Tu as deux solutions pour rester en vie. Soit je t'envoie dans le passé grâce à cette télécommande. Non, 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 ça non. Soit je te fais écouter un petit morceau que j'ai composé, super sympa. Oh, Non, 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 je vais prendre le premier truc, en premier. Tant pis pour toi, c'était un super morceau. Téléportation. Ça fait plusieurs années que l'école c'est terminé pour moi. Pourtant, je peux pas oublier plein de petits trucs que je déteste à l'école. Des trucs mais tout cons, mais qui m'énervent. La mine de mon crayon qui reste au fond du taille-crayon. Quand je fais baver un trait tracé en enlevant... Yep, the pencil lead that gets stuck in the sharpener, and when the pencil would kind of break the lead as well, that would be annoying as hell. When I smudge a line that I drew with a ruler, that was quite annoying, but it wasn't that La bad. règle, coller avec la colle UHU alors qu'il y en a plus. Oh yeah, that was really annoying. Our main glue stick that we used was called a Pritt stick. Let me know if you guys use that one over there. Alors du coup, je suis obligé de gratter le petit truc en plastique au fond pour récupérer de la colle. Bon, quand tu fais ça, souvent ça veut dire achète une nouvelle colle. Froisser sa feuille en gommant. Mettre That was annoying as well. Oh yeah, this was son main sous la disgusting. Oh, table I et hated toucher un this. chewing-gum. Every desk Mon as well voisin was like qui fait that. tout pour pas être copié. Me tromper de salle. Désolé And yeah, the copying, I was the opposite. I would let anybody copy my work. I really didn't care. pour le... Au revoir. Mordiller le stylo de quelqu'un d'autre. Tu mords mon stylo là. Yeah, kids in my school did that as well. Disgusting. Renverser mon taille-crayon dans la trousse. Me piquer avec la pointe du compas en mettant ma main dans la trousse. He's bringing back too many memories here. Quand le prof efface le tableau, mais laisse un bout. À ce moment-là, j'ai tellement envie de prendre la brosse pour effacer le petit bout là, de merde pour que le tableau soit nickel, c'est rien, c'est See, that simple, one didn't pourtant, really bother me. Je le fais pas, sinon on va me prendre pour un fou et je serai humilié le reste de l'année scolaire. Regarder ma montre 2 fois dans la même minute. I do that at Mettre work, du to be stylo fair. sur les doigts en mettant le capuchon. Alors du coup j'efface avec l'effaceur mais j'ai les doigts qui puent après. Quand le prof veut interroger quelqu'un. Bon, qui passe au tableau? Oh yeah, you put your head Alors, down, la yeah, you technique, kind of c'est looking d'éviter away. tout contact Anyone but me. visuel avec le professeur. Cyprien. Mais ce qui m'énerve le plus à l'école, quand le prof est pas là. Bon, ça fait 15 minutes. On y va? Ouais. Désolé pour le retard. See, in my school, you could do that in like when you was older, but when you was like doing like from the age of like 11 to 16, you had to stay. And there was always a substitute. Like we never had a time when the teacher didn't arrive. You'd always have like a substitute. Sortez votre livre, page 43. Et on court. It wasn't until you was Alors, older tout est that pas would tout happen. noir à l'école, hein, loin de là. Il y a même parfois des petits moments de joie. C'est pas souvent, mais ça fait kiffer. Le professeur est absent. Yes! On va regarder un film aujourd'hui. Yes! Il y a une manifestation. Yes! Okay, we never really had school cancelled for a protest, but when it was movie time, I love that. Oh, English lessons were the best. On manifeste pourquoi déjà? On s'en fout! Et mon pire ennemi à l'école, je m'en rappelle comme si c'était hier. L'ennui. Quand je me faisais chier en cours, je pouvais faire n'importe quoi. De toute façon, n'importe quoi était toujours plus intéressant que le cours en face. La liste non exhaustive des trucs que je faisais quand je m'ennuyais en cours. Le jeu des barres pour faire des carrés. I did this, Lancer I mon did doigt this. dans les anneaux des I classeurs remember pour that in voir si math ça fait mal. class. Et du coup, ça fait un peu mal, mais ça va. Coloring in the Maintenant, je squares. sais. Pour les filles, écrire soleil avec sa calculatrice. Pour les mecs, écrire elle baise. Okay, P would write 8008 if you know, but no one wrote these. This is obviously like very French. The words he's Avec doing. sa calculatrice, enlever les bouts de feuilles dans les spirales des cahiers, dans I la remember catégorie dessin, le lapin derrière le mur, le No, S oh, avec les the carreaux, S. la rosace avec le compas, Okay, wait, let me go back. le lapin derrière le mur, le S I feel that S
transcends all languages. That, no matter the language, everybody drew that S. I still remember how to do it today. Avec les carreaux, la rosace avec le We didn't really do et this. remplir un The carreau squares sur we deux. did, yeah. Collectionner les billes de cartouches d'encre, ça sert à rien, j'avoue. Mais si jamais il y en a besoin, j'en ai. Construire une sarbacane avec un effaceur, faire des trous dans Yeah. une gomme, j'en faisais plein. No one knows Je why sais pas pourquoi. we did Faire that. as well. rebondir mon stylo, c'était nul, mais je le faisais quand même. Jouer avec la barre du capuchon de mon stylo jusqu'à ce qu'elle Yes, soit tordue. yes. Écouter ma musique avec un écouteur dans la manche. Ouais, ça va. Okay, we didn't really do that because if you got caught listening to music, they would take away your phone and you had to get your parents to come and collect your phone. So no one really did it, but there were some people who used their phone in class and got it taken away, but no one really tried to listen to music. Construire un missile avec une cartouche vide, du papier et de la colle. Direction plafond. Et bien sûr, quand je m'ennuyais, je discutais avec mon voisin, mais attention, il fallait pas que je me fasse griller par le professeur. Et là, j'ai développé des aptitudes exceptionnelles. J'étais le meilleur au monde au 1, 2, 3 soleil. Très juste. Vous pouvez continuer, monsieur, s'il vous plaît. Mais attention, je travaillais quand même à l'école, un peu. Un tout petit peu. Un petit peu. Et toi, t'en penses quoi de l'école? Lâche un com. Mets-toi bien. Fais comme chez toi. Okay, I love that. And shout out to Piano Man for the subtitles. Legend. Like, I always appreciate when people do the subtitles. It does take a lot of time and effort, so shout out to him. And that was my first time watching Cyprian, and I feel like some things just transcend any language, you know? Like just drawing in the squares in the maths book, I remember that. The S, everybody did the S, we all did that. The paper planes, trying not to make eye contact with the teacher. I thought there was going to be a lot of similarities there. And also the gum under the desk, literally every desk, any lesson you go to, there'd be gum under there. I mean, it was crazy. They really did not clean the desk at all. And yeah, let me know if you guys want to check out any more any more videos by Cyprian. And also let me know if you guys watch any British YouTubers. I'm kind of curious about this one. I'm assuming if you're watching this video, you speak English, so you probably know who KSI is. But do you know who the Sidemen are? Do you know who Beta Squad is? Do you know who Nico Amalana is? Do you know who Joe Weller is? That's an OG. I'm kind of curious about that. Do you know who Angry Ginger is? Like, I'm just naming British YouTubers who are massive, but yeah, because Cyprian has 14 million subscribers. He's obviously very successful. Shout out to him, but I don't feel many people in the UK know who he is because he's obviously a big French YouTuber. So he's probably big in France and obviously loads of other French-speaking countries. So I'll see you guys in the next video. If you guys want me to check out any more videos from Cyprian, let me know the best ones. And also let me know your experience about school. Does this video apply to you? I feel everyone's kind of had the experience he's mentioned in this, but I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.